صحة جيدة. مرحبا بكم في القناة دعم الجميع. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعملوا واحد ليكزامان تري امبورطون في الشابيتر ديال لو ريزو ريسيبروك، وركزوا معايا مزيان في هذا الفيديو لانه مهم. ولا ماجوريتي ديال لي ستوديون كيتلاقاو سيرتو مشاكل في هذا الشابيتر، رغم ان هذا الشابيتر راه سي تري فاسيل وكيتوضعوا لي كيسيون يعني في المتناول ديال جميع الطلبه. ركزوا معايا مزيان. اكزرسيس الشابيتر ديالو ريزو ريسيبروك، soit 3 vecteurs de base réciproque tels que, attends, on a 3 vecteurs réciproques. La première vecteur réciproque égale à la racine 3 divisé par 3 suivant G. La deuxième vecteur réciproque égale à 1 sur 2 suivant I plus la racine 3 divisé par 6 suivant G. La troisième vecteur réciproque égale à 1 divisé par 5 suivant K. Voilà la question. Calculer les paramètres des mailles A, B, C. C'est-à-dire, on va calculer le paramètre A, d'accord, le paramètre B, ou le paramètre C, d'accord. باش نحدد هذا le paramètre A ضروري خاصنا نحسب le vecteur de base A, كذلك le vecteur de base B, كذلك le vecteur de base C, d'accord. Après غادي نعمل لا نورم ديال لو فيكتور دو باز ا، داكوغ. كذلك غادي نمشي نحسب يعني بعد ما غادي نحسب هاد لو فيكتور دو باز بي داكوغ. غادي نعمل المنظم ديال هاد لو فيكتور دو باز بي، داكوغ. فوالا كذلك غادي نعمل يعني المنظم ديال هاد لو فيكتور دو باز سي، فوالا. وغادي نحدد لو بارامتر ا، فوالا. هنا غادي نحدد لو بارامتر بي، هنا غادي نحدد لو بارامتر سي. كنظن بلي راه الفكره واضحه. باش نحدد هاد لي بارامتر غادي نستعمل هاد هاد لي بروبريتي ديال لو ريزو ريسيبروك. ديجا عملت لكم انا الرابيل باش يعني يكون رابيل واجد. وان شاء الله نبداو لا سوليسيون. يعني نتوما عطيو شويه ديال الوقت، عطيو شويه ديال المجهود، حاولوا معاه. ابخي ان شاء الله نشوفوا لا سوليسيون. On détermine le paramètre A. Voilà, باش نحسبوا هذا لو بارامتر A ضروري خاصنا نعطيو لو فيكتور يعني لو فيكتور دو باز ديال هذا لو بارامتر A. On a le vecteur de base du paramètre A égale quoi? Égale x suivant I plus y suivant J plus z suivant K. D'accord? Donc le vecteur de position le vecteur de base A, c'est-à-dire le réseau direct, d'accord. Maintenant les vecteurs de base les réseaux réciproques. Maintenant le vecteur de base le réseau direct, d'accord. Voilà. Alors le vecteur de position le vecteur de base A égale à quoi? Égale à x suivant I, zaid y suivant G, zaid z suivant K. C'est très bien. le vecteur de position A غادي نحدد x وخصني نحدد y وخصني كذلك نحدد هاد z، داكوغ. ابخي غادي نعمل ليه من بعد ملي غادي نحدد x و y و z غادي نعمل المنظم ديال هاد لو فيكتور دو بوزيسيون A وغادي نحسب هاد A، داكوغ. يعني باش نحسب هاد اكس وهاد ايكغيك وهاد زد غادي نستعمل هاد لي بروبريتي ديال لو ريزو ريسيبروك، داكوغ. فوالا لا بروميير ايتاب غادي نمشي نحسب هاد يعني هاد السكالير، داكوغ. فوالا on a le vecteur de base réciproque scalaire, le vecteur de base direct égale quoi? Égale à 1. Voilà. بالنسبه للفيكتور دو باز ا راه ديجا وضعناه، داكوغ. بالنسبه لهذا لو فيكتور دو باز ريسيبروك راه ديجا تعطى لينا سويفون جي. فوالا غادي نعمل هنايا سكالير، فوالا. ومن بعد غادي نشوف شنو اللي غادي يعطينا، داكوغ. فوالا لو فيكتور ريسيبروك le vecteur de base réciproque égale quoi? عندي هنايا la racine 3 divisé par 3 suivant h suivant J, suivant I égale à 0, suivant K égale à 0, maintenant suivant J égale quoi? Égale à racine 3 divisé par 3. Voilà, 0. La racine 3 divisé par 3, 0. Voilà.
factoriel, scalaire factoriel, le vecteur d'opposition d'un réseau direct égale quoi? X, Y, Z. X, Y, voilà Z. Égale quoi? Égale 1. Implique, voilà, 0 fois X égale 0. D'accord? Plus la racine 3 divisé par 3 fois Y. La racine 3 divisé par 3 suivant Y. Plus 0 fois Z, voilà, plus 0 égale quoi? Égale 1. Voilà, donc on a qui d'accord? Voilà, implique ou bien équivalent. Y, شحال كيساوي? Y égale quoi? Y égale, voilà, égale à 3 divisé par la racine 3. Voilà. D'accord, il a pris un histoire acta. Voilà, tout café. Y égale quoi? On va dire la racine 3, on va dire la racine 3. C'est-à-dire, la racine 3. Donc, 3 fois la racine 3 divisé par 3. On va simplifier, il y a 3 mais 3. Voilà, équivalent, Y égale quoi? Égale la racine 3. Voilà. يلا حددنا هذا لو بارامتر Y. داكوغ خاصني مازال نحدد X ونحدد Z. باش نحدد هاد X وهاد Z غادي نستعمل هاد جوج ديال لي بروبريتي ديال لو ريزو ريسيبروك. داكوغ يعني كنستعمل هادو يعني هاد لا بروميير بارتي ديال لو ريزو ريسيبروك باش نحدد X و Y و Z. فوالا نمشيو دابا لا دوزيام بارتي. Voilà. Donc voilà, toujours quand je change le réseau réciproque, d'accord? B étoile scalaire, le vecteur de base réciproque B étoile scalaire, le vecteur de base A égale quoi? Égale 0. D'accord? Quand on regarde la deuxième propriété. Voilà, on a la première propriété. Donc quand on demande la deuxième propriété. Tout à fait. Le vecteur de base réciproque B, regardez bien, un demi suivant I, voilà, suivant J, la racine 3 divisé par 6, la racine 3 divisé par 6, suivant K égale 0, d'accord, plus 0 suivant K, voilà. Alors, on 0, voilà, scalaire. Le vecteur de base A, X, Y, Z. Voilà, X, Y, Z. Voilà, égale quoi? Égale 0. D'après la propriété. D'accord? Égale 0 d'après la propriété. C'est très bien. Donc, on a le produit scalaire. C'est-à-dire X divisé par 2 plus la racine 3 divisé par 6 Y, voilà, plus 0 fois Z, voilà, plus 0 égale quoi? Égale 0. C'est très bien. هنا شحال كيساوي Y راه ديجا حسبناه. داكوغ حنا استعملنا لا دوزيام بروبريتي باش نحددوا هاد لو بارامتر X. Y راه ديجا حددناه غادي يساعدنا باش يعني نحسبوا هاد لو بارامتر X. داكوغ فوالا قلنا X divisé par 2 plus la racine 3 divisé par 6 multiplié par Y. Y شحال كيساوي la racine 3. Voilà, égale 0. Alors, voilà, alors X divisé par 2 plus, regardez bien, la racine 3 fois la racine 3 égale la racine 9. D'accord? La racine 3 fois la racine 3 égale quoi? Égale la racine 9. Égale quoi? Égale 3. C'est très bien. 3 divisé par 6, regardez bien, 3 divisé par 6, c'est 1 demi. Voilà, 1 demi égale 0. Équivalent, x, شحال كيساوي هنايا x, voilà, x شحال كيساوي 1 demi غادي نجيبها لهاد لو كوتي, داكور, وغادي نسامبليفي جوج مع جوج, غتبقى لنا x égale moins 1. Voilà, x égale moins 1. حاولت نختصر هنا شويه ديال الكالكول, ما عنديش هنا في ليسباس, داكور. سي تري بيان. دروكا يلا حددنا y وكذلك حددنا x. باش نحددو الزد غادي نستعملو لا تروازيام بروبريتي ديال لو ريزو ريسيبروك, داكوغ, بنفس لا ميثود.
فوالا غادي نحتفظ بهاد يعني لا فالور ديال ايكغيك وكذلك لا فالور ديال اكس غادي نحتاجهم داكور فوالا غادي نابليكيو لا تروازيام بروبريتي فوالا le vecteur de base réciproque c'est scalaire le vecteur de base a réel égale quoi égale 0 voilà شحال كيساوي لو ريزون ريسيبروك قلنا كيساوي 1 على 5 سويفون ك داكور سويفون اي ايغال 0 سويفون جي ايغال 0 فوالا قلنا 0 سويفون اي 1 على 5 سويفون فوالا دونك اي جي ك عفوا سويفون جي ايغال 0 سويفون ك ايغال 1 divisé par 5 voilà scalaire le vecteur de base A égale quoi égale x, y, z. Voilà égale quoi égale 0. C'est très bien. 0 fois x 0, zaïd 0 fois y 0, zaïd 1 على 5 fois z égale quoi égale 0. D'accord. Alors z شحال كيساوي عندنا 1 على 5 fois z égale 0. Alors z égale quoi égale 0. C'est très bien. Le vecteur de base A, شحال غادي يساوي في هذا لوكا عندنا le vecteur de base A égale quoi x شحال كيساوي ناقص 1 suivant i d'accord plus y شحال كيساوي y la racine 3 suivant g voilà z égale 0 d'accord plus 0 suivant k donc 0 d'accord voilà بعد ما كنحسبوا هذا لو فيكتور دو بوزيسيون ا داكوغ بعد ما كنحسبوا لو فيكتور دو بوزيسيون ا لوبجيكتيف ديال ليكزارسيس هو خصنا نديتيرمينو هذا لو بارامتر ا داكوغ فوالا باش نحدد هذا لو بارامتر ا غادي نعمل هنايا المنظم ديال ا داكوغ فوالا غادي نعمل هنايا المنظم égale quoi égale grande racine moins 1 au carré plus la racine 3 à tout au carré. C'est très bien. C'est-à-dire quoi voilà, c'est-à-dire le paramètre A égale quoi égale grande racine moins 1 au carré c'est 1 plus la racine 3 au carré c'est 3 voilà égale quoi égale la racine 3 plus 1 c'est 4 donc le paramètre A égale quoi égale 2 mais faites attention في l'unité كاين بعض الطلبه غادي يعمل لابليكاسيون يعني صحيحه ولكن ملي كيجي الريزولتا كيقول له بارامتر A égale 2 هذه راه خطا علاش لان لو بارامتر A راه عنده الوحده ديالو اللي هو اونغشتروم داكوغ اونغشتروم فوالا فيت اتونسيون وقلنا 1 اونغشتروم كيساوي 10 أس موان 10 اون متر فوالا قلنا لو بارامتر A égale quoi égale 2 أونغشتروم فوالا نفس لا ميثود باش يعني نفس لا ميثود غادي نحددو لو بارامتر B وبنفس لا ميثود غادي نحددو لو بارامتر C يعني نتوما ديروا مع المجهود راه شفتو دابا لا بروميير يعني لا ميثود حاولوا تجاوبوا على يعني هاد لو بارامتر بي و لو بارامتر سي بنفس لا ميثود داكوغ باش نحسب هاد لو بارامتر بي غادي نستعمل هاد ثلاثه ديال الخاصيات وكذلك باش نحدد لو بارامتر سي غادي نستعمل هاد لي 3 ديال لي بروبريتي داكوغ Voilà, on détermine le paramètre B. Pour déterminer le paramètre B, on a le vecteur de position, le vecteur de base réciproque. D'accord, on a le vecteur de base réciproque, mais on a le vecteur de position de base B. D'accord, voilà. Le vecteur de base B égale quoi égale x suivant I plus y suivant J plus K. plus z suivant K.
Voilà. وبنفس la méthode اللي شفنا في la première partie, d'accord. غادي نستعمل هاد la deuxième propriété. Voilà, la première propriété, عندنا le vecteur de base réciproque scalaire B. Voilà, toujours تنفيكسي B وكنغير. Regardez bien, في الأول يعني فيكسينا A وكنشونجيو هاد les vecteurs de base réciproque. في la première يعني la deuxième partie toujours كنفيكسيو B, le vecteur de base B, mais هنايا différent, d'accord. كذلك في la troisième partie كنفيكسيو le vecteur de base C وكنغيرو هاد les vecteurs de base réciproque. هادي juste remarque. Voilà, la première propriété, le vecteur de base A scalaire le vecteur de base B égale quoi? Égale 0. Voilà, égale à 0. Après, غادي نمشي نعمل voilà غادي نعمل matrice vecteur. Voilà, le vecteur de base réciproque égale à la racine 3 divisé par 3 suivant J. Voilà, 0. Voilà, la racine 3 divisé par 3, 0. Voilà, scalaire. Le vecteur de base B, x, y, z. X, y, z. Voilà, égale quoi? Égale 0. Voilà. Implique ou bien équivalent, 0 fois x c'est 0, plus la racine 3 divisé par 3, y, plus 0 fois z, égale quoi? Égale 0. Implique y égale 0. Voilà. La deuxième propriété, la deuxième propriété, le vecteur de base réciproque scalaire, le vecteur de base B égale quoi? Égale 1. Voilà. Tout à fait. Le vecteur de base B, واحد على جوج suivant I, la racine 3 divisé par 6 suivant J, 0 suivant K. Voilà, scalaire, le vecteur de base B, x, y, z. Voilà, égale quoi? Égale 1. Voilà, d'après la relation. Voilà, 1 demi fois x, plus la racine 3 divisé par 6, la racine 3 divisé par 6 fois y. Voilà, plus 0 fois z égale quoi? Égale 1. Voilà. Y déjà حددناه, d'accord. Y كيساوي 0. D'après la première propriété, غادي نجي نعوض هنايا 0 وغادي نتلاقى x égale quoi? Voilà, il عوضنا هنايا 0 شحال غادي نتلاقاو x, هاد جوج غادي نجيبها لهاد لو كوتي, x égale 2. Voilà. بعد ما حددنا x و y, فوالا ضروري خاصنا نحددو الزد. باش نحددو الزد غادي نستعملو لا تروازيام بروبريتي. فوالا قلنا x كيساوي 2, فوالا y égale 0. فوالا باش نحددو زد, فوالا باش نحددو لا فالور ديال زد, فوالا غادي نستعملو لا تروازيام بروبريتي, لو فيكتور دو باز ريسيبروك سكالير بي, فوالا ايغال 0. فوالا implique ou bien équivalent le vecteur de base C 1 على 5 suivant K. Voilà, 0 0 1 على 5. Scalaire, le vecteur de base B x y z. Voilà, x, y, z. Égale quoi? Égale 0. Voilà. Alors, 0 fois x c'est 0, plus 0 fois y c'est 0, plus 1 على 5 fois z. Voilà, 1 على 5 fois z égale quoi? Égale 0. Implique z égale 0. Voilà, بعد ما حددنا x و y و z, هاد لا فالور غادي نجي نعوضو في هاد لو فيكتور دو بوزيسيون b. Voilà, le vecteur de position B, x égale 2, suivant I. Voilà, y égale 0, z égale 0. Voilà, donc B, le vecteur de base B égale quoi? Égale 2, suivant I. Après, غادي نمشي نحسب يعني la norme ديال le vecteur de base B. Égale quoi? Égale la racine 2 à tout au carré. Voilà, donc
Donc B égale quoi? Égale 2. Voilà, donc B égale 2. Mais faites attention. Voilà, donc B égale à 2, mais angstrom. Faites attention, l'unité. Voilà, B angstrom. B égale quoi? Égale 2 angstrom. Voilà, donc خاصنا كذلك نحددوا هاد لو بارامتر سي بنفس لا ميثود. Voilà, باش نحددوا لو بارامتر سي. Voilà, toujours كنعطي le vecteur d'opposition. كنوضع le vecteur d'opposition ديال C égale x suivant i plus y suivant g plus z suivant k. Voilà, كنظن بلي راه دابا لا ميثود راه واضحه. داكور. Voilà, غادي نخدم بهاد لا troisième propriété. Voilà, maintenant le vecteur de base réciproque scalaire, le vecteur de base c égale quoi? Égale 0. Voilà, implique. Voilà, le vecteur de base réciproque égale, voilà, 0 suivant i, la racine 3, voilà, la racine 3 divisé par 3 suivant g, 0 suivant k. Voilà, on a le vecteur de base c égale x, y, z. Voilà, égale 0, c'est très bien. Voilà, donc انطلاقا من هاد لي ماتريس ديال لي فيكتور. داكوغ، غادي نتلاقى y شحال كتساوي؟ y كتساوي 0. Voilà, عندك x 0 fois x 0 plus la racine 3 divisé par 3 y plus 0 fois z. Donc غادي تبقى لينا la racine 3 divisé par 3 y égale 0. y donc y égale quoi? Égale 0. Voilà, هنا اختصرت شويه ديال الكالكول. Voilà la deuxième propriété. Voilà, le vecteur de base réciproque b scalaire, le vecteur de base c égale quoi? Égale 0. Voilà, tout à fait. On a le vecteur de base b égale 1 demi suivant i. Voilà, la racine 3 divisé par c suivant g, 0 suivant k. Voilà, le vecteur de base c, x, y, z. Voilà, égale quoi? Égale 0. Voilà, équivalent. Voilà, 1 demi fois x plus la racine 3 divisé par 6y. Voilà, égale quoi? Égale 0. C'est très bien. Voilà, y, voilà, شحال كتساوي هنايا y ديجا حسبناه. داكوغ، y égale 0. غادي نجي نعوض هنايا، غادي نتلاقى كذلك x. Voilà, x égale 0. فوالا، حددنا اكس و y بقات لينا زد. باش نحددو هاد لو بارامتر زد غادي نمشيو لا تروازيام بروبريتي. داكوغ. فوالا y voilà x égale 0. Voilà, x égale 0, y égale 0. D'accord. وغادي نمشيو نحسبو زد. Voilà pour déterminer le paramètre z. Voilà, on a la troisième propriété. On a le vecteur réciproque c scalaire, le vecteur réciproque égale 1. Voilà, implique le vecteur de base réciproque de c égale quoi? Égale 1 sur 5 suivant k. C'est-à-dire 0 suivant x, suivant i, 0 suivant g, 1 divisé par 5 suivant k. Scalaire. Le vecteur de base c égale quoi? Égale x suivant i, y suivant g, z suivant k. Voilà, égale à quoi? Égale 1. Voilà. Voilà, implique quoi? Implique 1 sur 5, z égale quoi? Égale 1. Voilà, implique z égale quoi? Égale 5. Voilà, d'après la matrice vecteur, d'accord. Voilà, z شحال كيساوي؟ z كيساوي 5. C'est très bien.
Après, غادي نمشي نعوض chaque valeur غادي نجي نعوضها في هذا le vecteur d'opposition. قلنا x كيساوي 0, y égale 0, alors z égale 5. Voilà 5 suivant k. Voilà. Pour déterminer le paramètre c, غادي نمشي نحسب le modèle ديال هذا le vecteur d'opposition. Égale quoi? Égale la racine 5 à tout au carré. Voilà. Alors le paramètre c égale quoi? Égale à 5 angstrom. Faites attention, l'unité. Voilà. Donc هذا هو la réponse ديال la question. Déjà حددنا قلنا a كيساوي 2 angstrom, b كيساوي 2 angstrom, c كيساوي 5 angstrom. D'accord? Voilà, la question fait plusieurs ديال les calculs. مي فقط خاصكم يعني تدربوا عليه بليزيور فوا باش نهار ليكزامان تحاولوا تختصروا يعني بليزيور ديال لي ميثود. انا كنحاول يعني نديطايي باش كلشي الطلبه انهم يعني يفهموا هاد لا كيسيون. داكوغ، الا عندكم بليزيور ديال لي كيسيون ما تنساوش توضعوهم في الكومونتير وبارطاجيو لو لين ديال الفيديو مع tous les étudiants باش ان شاء الله توما ينضموا للقناه. اللي مازال ما عمل الاشتراك يعمل الاشتراك باش ان شاء الله يزيد يدعمنا اكثر. اي فوالا، بون كوراج.